Assalamu alaikum marimo e be su kunyini tokodo jamu sowedo nyakhali ay sondomo kat fetondo ciunga bambarne danga kengon ko gele fatambe ne rasuya donc sere ke mogoro wara donc ay mana do présenter toko marimo assalamu alaikum wa alaikum salam o imaru mun cukunyini fo fogen soni ngenya ngetto no mor sawa jawaran kenya ninga ntare jawara ko ro jawara Oumar Sakho ankitten mana ha xama c'est-à-dire an man fo gollim po so xama bo ga golle be ngisma sangunte soni ngal lomo fo fogen soni ngenya voilà kenya production ngana production mugu e wa musique ken no nga laran ken no nga ayage no suge ya de comédien ni donc ni dema ni produit ni koyduna voilà on est kenya quoi. Oumar Sakho production a alay kancine manda khandam poussi kha angoro gile production ngoro isine be latni depuis 2009 Sénégal barno foani gilinga lemna ko soni gank barna linginda nga soni ganchugu soni gantertni na linginda donc du coup Dakar ni essayer na golle ke job mais ngo duna fofo so nganaro a to ganta makan tampinya quoi mais ngam décourager anga tele ko suga yalla imandu to tunga ko aga fo capé fonno fonné bo malla gagné nga gilli Dakar na li Paris 2012 ngé 2012 voilà 2012 ken ko mu fofo de berin ta ko nan tumu fonné nasro ku wal xal ni mbay à partir de 2012 2013 nous gollu ko job fonno na la ko nyimi mi ken kida na 2016 donc Dakar golle ke andu jopata kam koy final bon golle ki ngir jop moko be Dakar nu jopa no sugano yan voilà no sugano fillo masiko est-ce que lay toxni ko bo wucendal kida c'est pas la pelle ngi toxni ko ngo or gollu ko jopa gollu ko markigné parce que difficulté ni lo xibaare ken ko ken man nga golle be tout sorogo no kunna profiter angama o bando ko be nga gonyango do yime soro ino nga kunkani golle ke lampundi mara voilà do fini nyammo ko ndanga gollu ko kat jofen quoi mais Dakar ke ngenge ngat fu merwe ken no sugano nyango nya domaine voilà. Oumar Sakho nanjo fegil France jamane nga ngsimana andaga ndox gebe kudo production nga aga bakanda nga wune mo hobe barna fowane antangumula nangol nya tay fowane antangumula na artiste ni no comédien de ma gille kat soni ngelle mega noxu ado kem palleri ari maintenant donc annallo ke production holo gil nox be kan France jamane nga atangana artiste ni manime ma atangana comédien ni manime ya yurunto ngari katanga angari et produit voilà qui sona lingindanga donc nali jamane ki nagolle ke jopa no serbe gulnya dome agbeyan soni ken noko sorota ni ken noko agnya soni ko yimme mais soni ko kuha inyuminga parce que angaro golle su golle ke faut soro nan kan golle ke noko nya ina sekhira ko kitanga ma golle ke noko kuro golle ke na kat avancer soni kan mo nyuminga gebe voilà ni golnya dome no mali ngonya dome no burkina beni ngonya dome voilà lanta su kunga gebe yan bo anger question ki be trindi question ni ana fa ko renyani anti sur foroni golle ke noko mais ensuite nanti dar gonya mo xado len gonya mo ina latume ganni man ni cede nyani na bagandi na gaga partout wacha cede taga yen wacha cede taga yen pourquoi parce que internet wacha youtube yi whatsapp ni application gebe yani mais kendi fisu kegana bono faut en remplacer ça veut dire kegana bono kenasro en tant que nouvelle génération oku gonya plateforme nyakama youtube ni nonga et fitan nonga la musique na application ni nonga la musique ni kutenengana donc roku gonya ndome et kendo de ma golle keno on sirin voilà ado kinga dankala ngati ngal nafa be kidi golle keno ko nafa ngebe benkita nafa ngebe parce que nous serons que des jamane ko ngende mana ndokku no metu do golle ke abati be mané gedi ngori ngana kan cité be courage be ginga e wa kunturo kha iri ndema idi kitenke fi makandi ndema golle donc ndu na fatane kitana ni xara de production ke ndi fotane ke golle ke no quoi voilà. Est-ce que Oumar Sakho a envisagé donc il a lancé dans le monde du cinéma donc il a acteur ni créé soni kallo mongani donc ça en production aro Nollywood raga golle ndo aro ah ben oui bien sûr harmi manga golle su anga ma ko das golle ke fo anan ke fay golle su duna anga ma ko di fo anan ke fay projet ngo bongo maka soro nyi mirini anani on tutu
igaro gollu ko digeri igo demanti demandu iga aray nin kinuya donc ga no be vision a gebeyan o mulo na soni ngako bangandi soni ngako bani fe o sin afrique mu mañan parce que afrique wana ga lenki histoire ni ngoma ko dono wala o kisim khaso fa ba khaso igiri deberi mais ngana duna fay leng sini mani ko exemple europe do amerique ni e ku ngi lu mbagandi ni histoire ni mbagandi maintenant afrique histoire nto wax pour to hay histoire be go maka ken ci suma ko dono ken manne parce que fini gone no kur kungora falle anganati soni kara sinima isna kun sanga dank baru nya puta sanga dank baru fe angar duna war man pila so suga duna lenki asukiter manne sinima ken xarangam poran sire bana film bagandi ana tundi nanti ikeran kamma ike histoire frampre yi maka ike kerberi angem biga taxo xaranga ni ang sim kerberi banko kerberi bu xajamande kerberi angama bangal duna dungu kata tun kam waran tunu c'est pour cela golle ngeb ngom kaani o gamlo na deberi golle ka xoten kan parce que fini ngana am la no sen engagé kinga il faut qu'on ait un série kan not non ser sire ñani ser famunte ñan o suni kara defo bane yi artiste ñu ko su fede anya comédien yi anya artiste defo bane ya waxata ndingana gonnang domé in tetu igan xawuna nek nokbe pourquoi parce que xana golle ñopana yegona tok falle anati kati anga dungen kam xaw dungen kan na xaw kilo kere ber puta kinkati arantande mana arant fo sronang bo kebe nga nangar killenga ina no kinka ina fil nya xam quoi tu vois donc c'est pour cela fait quelque mo ni deberi mais orienté de pour le moment parce que sroko fini me comprend quoi. Et nous voyons que ça jeune génération qui est donc au Sougano Mukuntu Nyo Makhaire, il y a que Jamane Ronga, mais à Kongi n'a gil sa reproduction en ali, donc qu'on commence il y a Baka. Sa reproduction, Armana Golnian Tabagandi, Kunchugano, Ado Kunkomeyeni, il y a Catherine Katei, Namalei, Nante Imula, donc il y a sa reproduction en Golnian Dobe. Bah, Golle Sagsuro, Sron Kanenda Batenga. Angana sa reproduction gonyan kitempay aro falle différence nginaka voilà donc golle kentiro golle kentiro e geri o khadi wutu parce que on yer pour sonin kon tier pour sere bano yer pour sonin kentua ou be fatam minentu donc c'est pour cela e geri ori bismillah o de golnya deme gollu ko duno sri wor deme voilà. En matière de ça, nanti angolais en production nya xamanga bawr na totaman ne gil fofu suga tangana gil arnya mais en tant que Omar Sakho on a beau cadre production quels sont tes projets est-ce que projet ni yamaba en dehors donc gil fube ga tangana gil quatre production bana xibane gil quatre audiovisuel bana xibane nga est-ce que projet ni yamaba en dehors de ça angamul la donc anna sonin kan de monde matkenga surtout au niveau de nos villages. Si ayoma. Est-ce qu'Allah est comment quel genre de projet à peu près au pour un katitu? Non, mais on a dit qu'on mais notre regard golle que nous masrons rocket batengori figue be kama mais projet geb yoma. Voilà, ni bangot soninka ou amoko lesmanteyani. Intande mananga segene inande manantane nga kusema ko be quoi que c'est pour cela ngati oro gollen kama gol gebe kama ga mulo ni leberi mais pour le moment moranti ko. Voilà. Omar, il y a beaucoup d'associations soniques qui gagnent, surtout la plus grande association de la France, c'est dans APS. Quelle relation sa reproduction avec APS? Parce que tout simplement, APS est ce qui donne la promotion et la revalorisation de la langue sonique. Pour cette promotion même, sonique a rodambe khilou kodonga muaro khaneke gabaka sanko ado ballo imo robert man kha rapport ne andi na est-ce que andi golnyang domeba maha rapport ne beriga ando APS na pour le moment faut continuer pour le moment nous serons tout iga kifini no OK mais faut continuer voilà donc comme sonin kalde mun kutunga sangi gana nya lagate na daga iga gulu bede gulu ku fayni o nan surwani vraiment tour de sonin ka khudanga il sonin ka wurgi et voilà o ina warni kenyan ci ko khaguro parce que iga maka igri na ganen ci diget forbe sonin ka khudanga xalum non to xani do sonin ka ko batten quoi mais pour le moment droit pen dina xanga mais ngisimna to ko u cenga tel inchallah mo gro me ko inchallah.
lenki message be gana nyam hanga lancer carte les grands artistes comme Lassane Khawa comme Demba Tandian comme Lele Demba Diarra comme gil comédien ka comme gil kende maintenant ari maintenant aro gil comédien khoro ku gana ko Beyla Soumaré o faba sugana khore ngene ke ngono ko Boubou Samba Diallo niya donc message gana nyam ha angomulla anna message go koya donc Oumar Sakho production en quatre man ka digame ko ngidanga kuro soni ka huda nga fumbe ko ngidanga kenya ina liyo sunkefi kitindon bane keland ko ci wutu ko o gana kefi ona semben kita sira su khaga nan cigrayan suga ni sigranya comédie ni sigranya producteur ni sigranya sira suga nan cigrayan mo gana kefi ona semben kita ngir fumbe famu suni ngara defo bego no ko kenya o mu kefi xaru gana kefi oran to ko do mais tout le temps détail mis ko wani ça veut dire on tout golle ado khanaxu ado meñangaxu on ti bakmi ko na so ado men ko quoi donc voilà ande wure xanni ken xana nya meñangeni wala do di xibaare ke me golle ke ma ko nga meñanke wuta ngaron ken no voilà duna fofu golle ke war kana golle ko war kané donc meñangaxu ke xanaari à côté ko tu vois mais suni kara ira so ado men ko c'est pour cela fi geb oran den domé mais en tout cas digambe ngawal katti en tant que jeune suni ke agri producteur anya sugana kenya sugana dambe su. Moi je suis là pour tout le monde. C'est là dans ce débat. Allah en kata ce débat. Mais c'est ce qu'on a katinga. Là ga kibere mingar kenebel. Sugana ki gadinga susumbani ma. Igo ya xare lemne Mali Sénégal. Fofu ko soni Kenya asumbani ma. Donc ya kebe ko ngiranga ta ina li ongol nya domi. Voilà, c'est mende jamanya quoi. Voilà donc Omar Sakho production kendangi falle donc oit nantan no sugana ngebe ngol nya domea oit nantan no comédien ngol ngebe khagol nya domea anna man na khawri agalingan kenda aranna man na khawri agamalingan kenda ngir fu mewra glingin na kenya lo munu ngere sugano nyani yu suge mulla ira usugun voilà i motivanto nyani donc France ma kenni jikem bo xornya bare fumbe gis jigi khadinga agrin chundu fonne kenya yu gol nyamo voilà nek nyako fona kenti sonin ken artiste ou bien comédien intu golle aro menyangaru inti bakme quoi ça veut dire kuna so aro menoko parce que an sere ngalla wacha serentut amdem kasse baganini anken na wutu anna de manaru de studio anna su debe menya wona gir falle anati ando kadu gonya kam mo xam xaw du ngeen kan na xaw na kero kerbe pourtant na yakama golle ke to ko duma donc sugano ko fo gobe imken no ko famu ina khosanta finu ko nati nya xamen fon bo kem mo xani sugana gebe ndagirta bip ina khulin tax gil bani filani aussi imu duru a souffert hein mais imu duru pour le mais ina xang buru kam mo ban indan ki ngor waccal likati ngomor sa ho ndema ani kasim bagan donc nakamande mo na kasen de be kasse ge bugal falle sukana an ka pallen sukana nan ka fonkara at man mekinam xagunya kam mo en tant que professionnel ma xaw ken ko xarañan do men meñangi yan xara fu do men do men mangundo ma xako anken nga fakam de man tan de man fakam brondina parce que anken fo ki da kem makingit donc ana détruire mo xona mbegwa avec agaso ni katanga ana ndema anken na fande man ani fakam brondina parce que anken fo ki da kem kengit c'est pour cela sougano ko ni haklan to kono serege be kay taxunu inamgo kati do kati gonyang do me akenyen fo kita yikun fo kit non il a fait attention katambu fo kita ngonya nga fina na fo kit fonti kitene suge banan dal bo mbaga na fo kit no kunumbe angol nyanga angana golnya annal bo mbaga nal bo kibe no soga fayni anar concert ndeberi kuran nan kat fo kit parce que ngado ngona suge loi ngappliquer sunu suganan kama ça va être difficile parce que tous du coup nyangenyen parce que un producteur ngana contrainte exemple 3 ans 4 ans 5 ans normalement xagare mo sunu be produit xar ñi xam xawni su wa nga ni su producteur ki xale mbaka si ndanga daga producteur ki xale mbaka concert producteur ki xale mbaka donc condition geb anonga yukunti kendo itina da au droit ni mais katanga tan droit de droit mour fina na xala natu voilà c'est ça le problème. Merci beaucoup Omar Sakho en dernier message be maha dernier digame be ga maha ngamula na lancer kat sumpu khatti ado marenga message be gi maha ngusumpu ndo khatti ju kunyini ngisir bani kunyini joranke yani
loye golle ke soro nginkli ana ya nyimu soro nyana pamin soro inti courage kinang de inan kil digamu kono ko ga digamu pitfiti na kuro inan décourageant voilà donc sun soni ngallo munya mais srebe ni ngir joranke gene modem ma walla bu xaranga de ma walla kunu to walla nga xum dana kan cumpu ñani mais ni nga encourager nanti nga golle ke vraiment courage ser banan umur goso saxo meñatu nga to ke mo meñatu mais abani petel mi senga katini nga encourager donc golle ke toucher lante mo ngundey ngina war nga maman donc srebe nga encourager ni kenn xela xananda ki nga dangi e wa suri ngallo mu xurul li xo sunguru nya dome gana gol nya dome sembe ndi jambanya kendi mo rawtel